Hello, maayong adlaw mga kayaw-yaw. Adlaw nga Sabado, Abril 11, 2026. Shoutout dining napita sa may Southern Cebu. Shoutout usab sa mga viewers, followers, supporters, and friends. Maayong adlaw kaninyong tanan. Okay, shoutout sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karong adlaw. Happy birthday to you. Shoutout usab sa mga nagpaydayon karong adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga Thanksgivings and occasions. O shoutout sa mga nagsaulog karon silang mga kapistahan. Happy fiesta kaninyong tanan. Okay, padayon ta. Ayaw kalimot sa pag-follow. Daghang salamat. O positibo lang kanunay.